Hi guys, another day na naman tayo guys. Magluluto na tayo ng lempo at tsaka chicken. Guys, taparan guys, ulit tayo ito. Ready na naman tayo dito sa Manoy's. Pasensya na guys, medyo hindi makita yung yung paligid lagi camera ko. Video ka dong? Oh. Hi guys. These are very special lempo and Manoy's. Wait, loco. Ato yung butang sa YouTube. Facebook na sa Messenger. Saan ka dyan? Hi guys! Welcome to my vlog! Shout out! Shout out! Lubang ka dyan ang info. So guys, thank you. Next video, sana po i-subscribe niyo guys. Info pag-lubag mo dyan. Kanang bukog maluto na. Bukitan na. Thank you guys. Sana po guys, suportahan niyo po guys. Saan po yung matulungan sa ating mga kabayan. And next video guys, sana po i-follow, i-share, i-comment nyo lang sa link. Thank you.